Hola, Rax. No, estaba ajustando las cosas del directo porque eh, tengo muchas cosas que abrir. Привет. We're gonna watch the live stream of the 3.3 new version. It starts in 20 minutes, I think. Sí, habrá códigos y los copypastearé por los chats para que podáis redimearlos. Mientras esperamos, haré mis tareas del Genshin diarias. I translated my YouTube video to Russian, but I did it really wrong. I asked on Reddit and they tell me how to correct it, but I didn't do it yet. But it's terrible. I tried my best, but my Russian level is too low. 300 libros violetas, eso está muy bien. Además, en tu nivel, yo creo que cuando estaba en tu nivel no junté 3 libros violetas ni en el mejor de mis sueños. A ver. Nunca mostrar. Y... Sí, tienes que subir a los personajes de nivel y los talentos. Los talentos también son muy importantes. Sí, las coronas te las dan solo en eventos, es el ítem de los ítems más raros del juego y son para subir los talentos a nivel 10, que realmente, bueno, 10 o 13 depende de si tienes las constelaciones, que realmente no es algo necesario, es algo extremadamente caro, pero es para hacer con tus personajes favoritos, es más para hacer por cariño que por otra cosa. Ay.
Ya Rafa no le ha tirado a la niña de los sueños porque quiere a la Hatsune muy fuerte. Porque además va a ser muy buena la Hatsune. Va a ser bastante mejor que el niño Anemo. La Alora durmiente. Ojalá. Ojalá yo fuera la mitad de bonita que Laila. Vale, a ver. Ay, tengo que farmear estas cosas. Joder, son menos cuarto. No me da tiempo de hacer nada. Ya, bueno, ya me gustaría. Hoy está el dominio de las armas, qué bueno. Pues... no sé qué dominio de las armas, o sea, es que hoy es viernes, entonces hay algunos y otros no. Pero supongo que estará el que te interesa a ti, así que guay. Sí, el evento de los Pokémon estuvo guapo, la verdad. Yo pensé que iba a ser más mierda, pero estuvo guay, sí. Además fue algo diferente. Suelen hacer eventos muy repetitivos y parecidos entre ellos a veces, pero la verdad que se les están ocurriendo cosas nuevas y además a las cosas que hacen de siempre están sabiendo cambiarlas para que sean diferentes, así que está bastante guay en ese sentido. Se ve que le echan cariño y ganas al juego.
¡Qué gatita! No sé qué te digas, que ganan una barbaridad, ¿eh? Porque hay gente que o le sobra la pasta o no le sobra, pero se la deja toda en el juego. Es que hay gente que mete muchísimo dinero en este juego. Tía, que Beryl, el support de... Bueno, este año de DRX, en 2020 de Damwon, que se gastó el premio entero de ganar el mundial de LOL en el puto Genshin. Pero tú sabes la barbaridad que puede ser eso. Que ha dicho que se ha gastado el equivalente a más de 100.000 euros. Es que es una barbaridad, ¿eh? Y hay muchísima gente... O sea, no muchísima, pero una cantidad de gente bastante sorprendente que se gasta una buena cantidad de pasta en este juego. Es bastante... duro. Sí, es que se les va muchísimo. No, ya no. Me voy a ir aquí a ver si viene Adri. ¿Y dónde es el directo del Genshin? A ver, Genshin Impact oficial. Supongo que es aquí. Sí, es aquí. Y... ¿te refieres a...? Como Sumeru y así, sí que van a poner, o sea, hay... Después de Sumeru viene Fontaine. Están a una al año, más o menos. Después de Sumeru viene Fontaine, después de Fontaine viene Natlan, y después de Natlan viene Snezhnaya, y después de Snezhnaya viene... Kaenria. Y eso sería Teyvat, pero... En principio es posible que después de Teyvat haya otros mundos, así que... Y el juego estaba pensado para 10 años desde 2020, por lo menos. O sea, si estamos en 2022 y ya está Sumeru, 2023 Natlan, 2024 Snezhnaya, 2025 Kaenria, sí debería por lo menos dar aún para 5 años más, o sea que después de Teyvat va a haber más cosas. Sí, hay Genshin para rato, ¿eh? No creo que hayan salido ni
un cuarto de los personajes que van a salir en total. No, es que ni de coña, ni de coña. Falta muchísimo Genshin. Sí, sí, sí que les va bien. Pero bueno, ya antes de que les fuera bien ya estaba todo pensado. Pero bueno, es que como para no irle bien a un juego así, tío, es que... Es precioso. ¿Y qué se le puede decir? O sea, es precioso. Hola, Johnny. Ya, es que hay mucha gente que no quiere jugarlo por tonterías, pero luego lo prueban y ojito. Vale, esto aún no empezó, son -5 todavía. Hola Carmen, Estás en directo, que lo te sepas. Ya te lo he escucho, no dicho, sé por pero... qué. Vale, ahora sí. Vale, pues me meto en tu canalito. Ya No, para pero allá. míratelo desde el link oficial, o sea, aún no empezó, que conste. Pero tú te lo Vale, vale. miras desde el link oficial. Yo lo estoy retransmitiendo pues, porque la gente esté aquí viéndolo con Mm, nosotros. Pero ¿por qué Pero, no se pega? No, no, pero, no literalmente en este servidor, simplemente... ¿Pero por qué? pero, o sea, Vale. es lo mismo. ¿Qué más da que lo veas del oficial que desde el tuyo? Va a tener más retraso desde el mío. Eh, Y entonces no vamos a reaccionar a la mismita vez. amigo mío. ¿Entiendes? Entiendo, entiendo. Qué pana el sombrero. Es una portada. No, Johnny no es nuevo. O sea, es bastante más nuevo que tú, X, pero lleva ya un tiempito aquí entre nosotros, ¿eh? Ya lleva, pues no sé, ¿qué llevarás? ¿Una semanita o dos? O quizá más. Sí, yo creo que más de 2 semanas lleva. Yo creo que sí que has coincidido con él, ¿eh? ¿Con quién? Estoy hablando con el chat. Ah, claro. Que se vino Johnny y X le preguntó si era nuevo y tal, pero Johnny ya vino unas cuantas veces y yo creo que coincidieron Johnny y X. Ya, porque Gabo siempre está aquí, Gabo no falla nunca. Pero sí, Johnny viene mucho. Vas a tirar por el sombreritos. Voy a tirar por la Hatsune Miku. Yo no quiero el sombreritos, pero bueno, si cae... Vale. Si Tampoco cae, voy pues a vale. llorar, ¿sabes? En plan... Si cae me voy a consolar pensando que puedo volar. Exactamente. Literalmente. Sí, sí, literalmente, o sea, es que tal cual. Va a ser en plan de, bueno, mira, me he hecho unos vuelillos. Hey, gracias por el beat.
Jope, Johnny, es que es verdad que llevas tiempo viniendo, eres buen fiel. Ay, Dios. Ya haces bien, no gastes demasiado en la Hatsune porque luego te cae el sombreros. De hecho, tú ya debes estar muy peligrosamente cerca del pit, igual te va a caer el sombreros. Pero bueno, puedes perder el 50-50. Sigues hablando con el chat, ¿no? Sí, 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 sí. Tía, tía. Wait. Miren a todo, hombre, total, ¿qué más da? ¿Qué están diciendo por aquí? La vida es una tómbola. Esto no empezó. Bueno, queda un minuto. Lazy boys. Huh. Voy a hacer F5 por lo que sea. Nah, esto no empezó aún. ¿Sabes que en YouTube tengo un viewer ruso? ¿Qué? Sí, sí, sí. Expandiendo horizontes, mima, ya. Sí, además le intento hablar. Llegando a reírse. Le intento hablar un poquito en ruso, lo que pasa que mi nivel muy escaso, pero sí hago mis esfuerzos. ¿Qué nivel de ruso, mima? Joder, es que estoy aprendiendo ruso con las coñas, ¿eh? Bueno, De hecho, hacer yo creo que sitio. voy mejor en ruso que en japonés. Y eso que en japonés voy a clase. ¿Y el Japo cómo va? Uf, dice el profe que hay que trabajar más. Entendible. Bueno, eso también lo decía Alejandro y ni tan mal. Ya, pero yo probablemente soy la peor de la clase. Bueno, probablemente no, ya ha quedado demostrado que soy la peor de la clase. ¿Y cómo ha quedado demostrado eso? En el examen de hiragana, en el que todos sacaron un 10 menos yo, que saqué como un 7. Mm. Examen de hiragana. ¿Qué Es, vaina es? es uno de los alfabetos. Es que tienen Mm. 3 alfabetos. El hiragana, el katakana y los kanjis. Hostia, qué movida. No, pues yo estoy probando facturas. ¿Qué te parece? ¡Ya empezó el directo! ¡Ya empezó el directo! ¡Ah! Vale. Alt F4. Chromebook. Joder, la puta Cristinini de mierda. Oh, de verdad, tío. No estoy con... Sí, sí que estoy con ganas. Venga, venga. Joder, ya me perdí todo el tráiler, tío. Sí, Porque están con el tráiler, ¿no? parece que sí. Qué asco da. ¿Pero por qué se me laguea? Vale. Tutori. I'll take some time for myself now. Uy, qué alto está esto. Squall and Fury. Vale, el panita ahí, soltando sus vainas. You dare to gaze upon me? La Hatsune. Va con el último acorde. Bueno. A ver, sí, le pega. Quiero decir, es Nemo. No, y por colores y todo también, la verdad. Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. Ah, primer código, ¿lo puedes meter? Claro. 8 A R A U 6 F N B N P V. Y copiar, pegar y pegar.
Qué exitoso, nice. Ay, qué rabia, no tiene drive. Hey everyone, and welcome to the Hostia, Genshin está Impact version la 3.3 prota, special program. prota. I'm Sí, your pero host, suele Sarah estar, Miller Cruz, the voice Sí, of Lumine bueno, in sí. Genshin Impact. And today I'm joined by Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's, like, No entiendo muy bien backstory. qué hace. I'm super excited about it for real. Ito, Heck yeah. ya. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter in version of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Please. All right. How can I Yes. say no to a cute chibi Ito? You can't. Here's a little preview from the quest. We ran into two people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Ya, qué vaina. Tatarasuna was sabotaged. That Oh, was man. pretty rad. Wait, why are they talking about Tatarasuna? I guess we'll have to see. It is interesting, though, to see the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah, but in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh, yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Heck yeah, always. No, right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3, so let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Sí, Let's have a que look puedo at the volar. Wanderer in combat. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. A ver, es lo que mola del chaval que pueda volar. Esos ataques son los del Oni. Como de Loni. El Oni, cuando te tira como a rango... ¿Sabes lo que te digo? Ah, sí. Las cuchilladas a Nemo a rango. All right, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as the Traveler's wind blade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill.
Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. El mismo So, círculo que while Raiden, hovering, básicamente. the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugo La Tofukai, verdad, no me respectively. gusta nada el niño The este, damage they deal and the pero AoE will be el increased. gameplay Their parece damage will be súper considered divertido, normal tío. and charge attack Yeah, damage, gameplay. respectively. Also, Kugo Tofukai O sea, will parece not un consume personaje stamina, súper divertido. and he can remain hovering for a certain duration. Es como, qué feo es, pero A me ver, dan ganas de tenerlo. atacar desde el aire y eso. Ya, es que mola que flipas, tío. Y a mí me mola mucho el turbo, cuando sprinta en Sí, el aire. sí. Es que me parece súper único este personaje. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points. Puedes... Hola, So Animawolfie. this mechanic works a Muchas little gracias, differently than our bienvenido. typical stamina meter. There are many possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. So, this effect will replace his default sprint. Jumping expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump will cause persistent Kuguryoku point consumption to keep increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, okay. So travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting Y his las elemental flechitas skill, estas que suelta al if it final, es que está muy contacts guapo. Hydro, Sí, 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 Pyro, está guapo, está Cryo, or guapo. Electro, that instance of the skill will receive a A corresponding ver, buff aunque effect. yo estoy viendo que va a ser un Xiao de la vida. No, Está no. guay. Yo no creo que tenga nada que ver con Xiao, sinceramente. Me refiero a nivel de personaje, de daño y eso. Sí, sí, pero es que ya es tan distinto en tantos aspectos que no sé. Bueno, son los dos carries anemos en teoría. Sí, sí, a ver, Look, sí, check that pero out. no sé. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So, after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in the hovering state, if his normal or charge attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. I saw that. That's pretty cool. I love all the detail they've put Ya, into la lanza de Wanderer. Raiden es muy Alright, this tentadora. brings us to the Wanderer's Elemental Burst. Sweet. Yay! So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. A ver, el So, concepto está travelers should guapo. note that if the Sí, sí. Wanderer is in a Comprimir la hovering state atmósfera, when he darle una unleashes his patada como burst, si fuera un balón then the y hovering tirárselo a un state will tío. end and Sí. he will begin está descending guapo after the eso. burst Sí, is sí, sí. completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Mm-hmm. Yeah, I can't help but agree. Es que al ver este pavo digo, Wait. Let's not es que forget es about nivel the 20, exploration ¿sabes? O sea, talent. que tiene Ah, sentido al yes. final. This Yeah. is an interesting one. The Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never complain about saving Mora, am I right? Okay, Huh? that's true. All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on to the next new character. Are you ready? I'm Y ready. esa es su arma por defecto, ¿no? Yay. La campana. Supongo. Faltan el arconte hidro, el piro y la... So every other phrase Crio. escapes my ears. Bueno, son Try chicas calling me todas. Madam Farozan, and I'll see if I can pick that up. Está confirmado eso, 100%. Sí. El de Hydra You'd like to learn more about? antes, o sea, Different forms of se... pressure-based puzzle mechanisms? Lo The diré base con... layer design of elemental Antes monuments? hablaba que era un tío, pero... No, son... Creo que cambiaron a Did you mitad forget o to algo call me así. Madam Se decía Farozan que just now when you asked el your de question? Sumeru era un tío, Oh, pero al final fue una tía y entonces todas las que quedan son tías. There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older Joder, age. pues a mí me molaría más ver otro dios ahí de la hostia como Zonly, pero Yeah, bueno. and smart too. She seems so awesome. She's fun.
I wonder what her skirt's made I know, her design is so cool and really detailed. I love it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. Oh, right. Could've fooled me. Faruzan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's right, yeah, no, and speaking of age, isn't the Traveler's age also kind of mysterious? That's true. Es el directo de la próxima versión del Genshin Impact. De la versión 3.3. Están anunciando los nuevos personajes. Sí, es algo así como un teaser. ¿Cuánto dura el directo este? 1 hora, ¿no? Creo que sí, más o menos suele durar 1 hora. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius. Traveling all around Sumeru and solving many puzzles and O bueno, igual no, igual dura media hora solo. Sí, no creo que dure más de media hora. Wow, she sounds pretty amazing. Bueno, aún tienen que dar los códigos. Ya, pero es que ya dieron uno, en cuanto terminen con Faruzan van a dar el otro. O sea, yo creo que dura 40 minutos o así. Faruzan va a ser el mejor 4 estrellas de Sumeru hasta la fecha, Rax. Eso dice Rafa. Han tenido que nerfearla porque estaba muy potente, era muy buena. A ver, es que con lo que había, quiero decir, mejor que Colei, que el resto, que la Dori, que la otra. Sí, es que me dijo Rafa que sin contar a Faruzan, hasta ahora el mejor 4 estrellas de Sumeru es Layla, y Layla es bastante mala. Bueno, habrá que verla, señora esta. Rafa va a saco a por ella. Pero a sacarle constelaciones y todo. No, a sacarla sin más. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's No, Anima, no nos abilities in molesta. combat? De todas formas te podemos explicar cositas del Genshin para que vayas entendiendo y así. 100 years have passed, yet there hasn't been any change Tú no in te the preocupes, jungle aquí that eres I más que bienvenido. dare to mess with me. Me dijo un amigo mío de Lu que estaba pensando en empezar y tal, pero que le parecía como una burrada. O sea, que había escuchado que había mazo personajes y mazo lore y tal. Sí. Y yo le dije que, o sea, que sí, que estaba muy chulo tanto los personajes como el lore. Y se quedó flipando de qué rollo. Porque él me dijo algo así, rollo, si tienes como una lista de todos los personajes, ¿me podrías como explicar el lore de cada uno, tal, no sé qué? No. Sí, yo sí. Yo ¿Qué perfectamente. dices? Sí, de todos. O sea, a ver, un poco lo que son, lo que hacen, de qué ciudad y tal. Ya. Joder, tú también. A ver, sí, bueno, supongo, más o menos. Mira, el tipo este es un detective de Inazuma, tal. Ya. Es verdad. Okay. So it looks like Que there'll está be a con lot of la... potential uses for this attack. Está ni puta idea, porque no Travelers will salió, have to no sé su experiment with historia. it and Ya. see what they come up with. Pero el detective este es de la misma comisión que la Sara, que eso lo decía. Esta es una puta terrorista de monstruos. Una terrorista de 5 años. The time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the era will reduce the target enemy's animo resistance. Es la hermanastra de Albedo. She deploys a dazzling polyhedron and releases a Es whirlwind. verdad, la hermanastra de Throughout Albedo. its duration, the dazzling Albedo es un turbio que está fabricado, no es un humano de Sí, está verdad. turbio de cojones. El Albedo actual con el que hablamos puede ser una copia loca porque no quedó todo... Sí, ¿no? Sí, sí, algo O sea, así, la última- supongo. Claro, sí, estaba... For 100 years! Bada boom! No.
Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty All funny. right. Bueno, este es el Anyway, mejor let's hear personaje what del effects juego, these básicamente. whirlwind pulses have. Sure. Esta no, la When anterior. the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their anemo resistance. Bueno, It este will es el Emo also Boy, apply por an excelencia. anemo damage buff effect to all nearby No te party members preocupes, when it's Anima, unleashed. puedes hablarnos en Note inglés that the effective range perfectamente. of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing the polyhedron. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal no me anemo parece damage tan- to an enemy, the ¿Qué damage will supone que es tan increase bueno lo based que on hace? Farazan's base No lo sé, pero This Rafa sí que effect lo can only sabe. be triggered once for a certain duration of time. Ya, Oh, so preguntaré it a Rafa. seems she'll be the solid support. Yo confío en la palabra de Rafa. Sí, And sí, as a o sea, researcher Rafa al of final mechanics and es... puzzles, Farazan has taken it upon Yo herself no to pregunto- explore the ruins. matemático. With Yo her no pregunto travels ni taking her cuestiono, all yo across obedezco a Sumeru. Rafa. Her exploration Rafa es mi talent religión. reflects this, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in her Por la avatar noche me has pondré a full 100 con el years of Genshin, que tengo experience que in acabar la solving misión de puzzles. Naida. I gotta say, that's pretty Tengo hard to eventos beat. atrasados, tengo que hacerme el the big abismo. question is, when can travelers expect Esto no to me lo get hice. these new characters? That is a good question. Let's talk about Pero the si no he llegado a upcoming event 70 wishes. tiradas In the early cuando part salga el of señor version este. 3.3, the Wanderer and Arataki each Ah, will be vuelve available Ito. via their own event wishes. Farazan will also be making her debut in Y these una event wishes. segunda. In the Ojo, later part of Raiden, version 3.3, Sí, claro. we'll be seeing rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event wish. And that's En plan, not all. salen el In niño y version su madre. 3.3, 2 brand new artifact series will become available. So Sí, travelers should be básicamente. sure to check out the corresponding domain. Sí, se podría decir que es su madre, ¿no? Artifacts! All right. Sí, es I su hope madre. travelers will have fun experimenting Lo and fabricó, trying pero new es su madre. combinations with these. Yeah. El personaje que usaba máscara es We've already Xiao. talked about a ton Es of new muy content, guay, so why muy don't we molón. take a quick break with another redemption code? Sounds good. Roll A out ver. the code. Otro Woo! code. Let's go. NS8BD6E PS77Z. Pum. Copiar. Y pegar. Y pegar. Rezaré por ti, Raex. Espero que consigas a Raiden. Pues- Sí, Raiden, importante conseguirla. El mejor consejo para... Yo diría para los personajes, para alguien que empiece en el Genshin, es si escuchas la palabra Arconte, tira por él, y si no, a los que te gusten. Literalmente. Welcome back to the version 3.3 special el program. paraguas. Okay, Patrick, what do we have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Aha! You must be here to participate in the Test of Courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. Ya volvemos, If you Ignacio. carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2. No sé si se parece al Final Fantasy, es que solo jugué al 9 y es bastante diferente al 9. Los nuevos no sé cómo será, pero... That was pretty interesting. Como el Genshin, que se parece Al Final Fantasy. Yeah, Pero I ¿cuál? mean, ¿Al it is 14? a test No of lo sé, courage, dice so que I'm le sure recuerda al there'll be Final some scary Fantasy, stuff pero going on there. I ain't scared. yo solo jugué a uno Anyway, bastante viejo. to successfully clear this Al event, juego que we'll sí be que se facing a parece series of little bastante es al tasks. Breath of the Wild. Ooh, what's this? Tests, ser you así. say? Yes, that's right. Word has it that if you walk around the Test of Courage, you might find yourself encountering a special sort of game. Ah, me encanta la espada nueva, esa que van a regalar de evento, porque es un demonio japonés. Lo estudiamos en clase, de hecho, y me parece muy gracioso que salga una espada así. Okay, I'm
Oh Dios, me encanta este minijuego. Hostia, el puto pinball. Sí, tío, me encanta. Hostia, qué guapo. Me cunde que flipas. Tío, hay muchos eventos que... ¡Ah! Y tiene que ser largo este directo porque tienen que hablar de la mierda de las cartas, que sale ya. Ah, pues es verdad, debería salir. Bueno, es que yo ya no sé ni cuándo saldrá, tío. Pero como me cunde el pinball este, tío. Me cunde que flipas. Yo tengo ganas de las cartas, De las cartas tengo Ya. ganas. To hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Tío, ya pasan totalmente de las citas estas, ¿sabes? No, no creo que pasen. Supongo que sacarán con los personajes nuevos prontamente. Tengo que acabar las últimas de todo, que me da una pereza. Ah, yo llevo todo el día. Alta chocolatada, Raikis. Te la mereces. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some No sé good cuántos son friends 800 again, pesos. So be sure to check out Lo this new event. siento. All right, let's move on to our Tampoco ni next idea. event. Okay, so next up, we have a race event called Pues si te Across apetece the jugarlo, Wilderness. juégalo. Es Your un objective, juegazo, la verdad. collecting balloons. Ooh, I don't know, seems like the Wanderer's Una droga, abilities se podría might come in decir. real Sí, sí que es handy droga este I juego, know, right? So, in this event, Droga de la each mala. stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So, during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So, it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. interesting. Yeah, so travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or Casi unlimited 3 stamina, euros. etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume blessed energy to use the compass and Adri, gain aquí the no es raro selected que un buff. chocolate cueste 3 You may euros, charge ¿verdad? the compass up by finding wilderness balloons or interacting Pero with chocolate blessed en plan energy in una the tableta. challenge. Yo entiendo Or que you can chocolate a always la wait for the taza, compass to pero passively si charge es over una time. tableta, hombre, si es una tableta ya te digo yo que 3 euros cuesta. Por lo menos si es medio buena. Yeah, there are two different kinds of Yo estaba wilderness pensando en balloons una in these mítica challenges. Nestlé y tal, cuesta The menos. first is Pero hardest ya... Ya, yo estaba which will pensando en la increase mítica the valor y overall bonus in así. your search for wilderness balloons. The other kind is Bueno, soloq yo balloons, me tengo que which will cause marchar several ya, harvest balloons to Carmen. appear Vale, around you for a Adri, set amount que of te time. sea leve el So currele. there will be Bueno, me 5 stages muteo por available ahora. for this event, Vale. and No hace travelers falta. will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the Wind Trace event. And of course, this is going to be another co-op event, and I for one am super excited for it. There's nothing like a good Ah, co-op. una caja de Many of leche you ya might already be preparada. familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this ¿Pero es time un around. litro o You could probably skip 0,75 some o of es the menos basics this todavía? time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before, so why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into two different sides, the rebels and the hunter.
A ver, aquí una cosa de esas de marca costaría más o menos lo mismo, pero de marca blanca sería más barato, bastante más barato. No, Adri no tiene canal. Adri es uno de mis coleguitas. Es que yo hago los directos y vienen 3 amigos míos. Adri es el que menos viene, has tenido suerte. Javi está casi siempre, aunque ahora mismo no está. Y Rafa viene de vez en cuando. Rafa es el experto en Genshin. Y se vienen aquí y están conmigo y eso. Pero no tienen... Bueno, Javi sí que tiene un canal de YouTube. Juega al Beat Saber y es muy bueno. Te lo voy a pasar. If your beacon successfully tricks the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured vision effect. So, even after you've been captured, you can be like a little ghost, trying to help your teammates by disrupting the hunter. Yeah. That's pretty fun. And at least you won't have to sit No sé there qué and marca just tiene, watch pero the tiene un rest of the dibujo match guapo. anymore. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. Diría que el canal de Javi es este, si no me equivoco. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel Pero bueno, is si detected. vuelves If the beacon is caught in the a mis net, it will be directos, destroyed, acabarás and the hunter will coincidiendo not con Javi, suffer porque from Javi obscured casi vision. siempre está. Nice. So, I guess if you love playing hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And, did I mention primo gems and other rewards? Ah, the good stuff. So be sure to check it out. Muchas gracias. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of fortifications to stop your coming. Ooh. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different leyline disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Una vaca tomando leche Travelers sentada may en un choose to sillón. interact with these to increase Qué the leyline random. disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice, that's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. And even if you don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand, am I right? Yeah. So, travelers looking to Mira, upgrade their Raikis, characters esto es won't wanna interesante. miss this. Van a dar Yeah, I mean, this is all good recompensas In extra addition por to the new hacer version's las limited flores de time oro y events, de... version 3.3 will also y de be libros. adding Son a 3 new al día. permanent game mode called Cuando sale eso Genius es Invocation importante TCG. aprovecharlo. Invocation TCG! Ni siquiera gastas But toda tu before we get resina, que into solo te that, deja hacerlo let's con take 3 al another día. quick break and enjoy a redemption code. Y está guay. Yay! Slap that code on the screen! Vale, y el otro código, y se va a acabar ya el directo porque son 3 códigos y se acaba. ET9S UP
NB765. Welcome back, everyone! During our journey into VAT, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking to VAT by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will Vale, be a card game Anima. where we can challenge Espero volver a various verte por characters aquí. and NPCs or battle against Cuento your friends. contigo. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards, and as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then, you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So, in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Tevat. You're right. So, in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like Diluc needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters Tengo and ganas de este NPCs. minijuego. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards,
or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. Si juego contra Rafa So me va a you ganar can relax. siempre. It's all just for fun. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. Oh. So, what did you think? Why does it have to be over? There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained some Kugaryoku points just doing this whole thing, so. Man, the new characters look cool. I know, what about Scaramouche hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super Hola, dope. Moltri. That's awesome, and I cannot wait to play in some Muchas of these events gracias. and mini games. I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my third time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Doesn't it feel good? Yes. Doesn't I it feel good to honored feel be here. special? Seriously, I'm Do just you like- feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye, everybody. Bye, everyone. See you later. Nice, nice. A ver, vamos a abrir el Genshin otra vez. A ver, tengo que hacer 5 platos. A ver... Vale.
Mierda. Ok, tengo que ir por aquí abajo. Hay una cueva aquí. Tiene que haberla. Tiene que haber una cueva. Una entrada. Voy a ver el mapa interactivo. Voy a acabar antes así. ¿Dónde estoy? Aquí abajo. Floresta. Supongo que será este. No, no puede ser este. What? Qué raro, entonces no está bajo tierra, está en superficie. No, ya no está aquí. Me he ido muy lejos. Mi opinión de todo. Tengo muchísimas ganas del juego de cartas. ¿Qué más? Tengo ganas de Faruzan, pero no sé, no me llama mucho así, solo... No sé, tiene que explicarme Rafa cómo funciona para que la entienda y tengo que tenerla entre las manos, a ver. Pero sí. El escaramuz parece divertido, pero es muy feo. Pero no sé. No sé, me parece muy interesante todo. Ah, y me encanta lo del pinball. Lo del pinball me... Buah, me da la vida, ¿eh? Joder, ¿dónde estará? Buah, es que la mierda del pinball me apetece. ¿Cómo me apetece? ¡Qué locura! Pero a ver. Entonces tiene que estar... ¿Por aquí?
Joder, mierda. Más abajo. Más abajo. Buah, me estoy rayando que flipas. Aquí ya no está. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. ¿Esto como por dónde era? Por aquí. Aquí ya nada. ¿Qué sitio de mierda estará el cofre que no lo encuentro? Ni en el mapa interactivo. ¿Pero qué es esto? ¿Quieres mandanga? Pues toma mandanga, hombre. No seré yo quien te prive de mandanga. ¡Ah! ¡Mira tú! ¡Mira vos! No, este no es.
Venid aquí al agujero negro. ¿Y dónde está lo que me falta? Vale, nice. Ah, no puede ser. Tengo que coger la cosa de disparar. Ya, pero la cosa de disparar... Ah, está. No, no está. Pero no, ¿y dónde está la cosa de cosas? Ahí. Bueno, punto número 1. Vale, nice. Bueno, listo. Y ahora... me pongo la brújula. Vale. Oh. Venga, vamos. Vamos, Venti. Ya estaría, ¿no? Sí. Vale, guay. Ah, sí, cocinar. Ah. Cocinar, cocinar... ¿Qué además? Si hago 20 platos... ¿Dónde está el pollo? Vale. Autococinar, 20... Y... de hecho, tengo que hacer minerales también. No, quiero forjar. ¿Por qué no salgo a comprar armas? Nadie quiere comprar armas. Por favor, ¿quién va a querer comprar esas armas?
この同点 Esto aún está en proceso. 同点につ Pues vamos a terminar esto y me marcho. Hmm. 足が棒みたい、はあ、昨日の夜また無遊してたんだろうな。お嬢様、冒険の計画はまだ覚えていらっしゃいますか？どうしてレポートと論文の先がこんなに見えないの？おかしいよ。お嬢様、冒険の計画はまだ覚えていらっしゃいますか？ No entiendo. Hmm. 足が棒みたい、はあ、昨日の夜また無遊してたんだろうな。お嬢様、冒険の計画はまだ覚えていらっしゃいますか？ Aquí. No. Aquí. お嬢様、冒険の計画はまだ覚えていらっしゃいますか？どうしてレポートと論文の先がこんなに見えないの？おかしいよ。お嬢様、冒険の計画はまだ覚えていらっしゃいますか？ 足が棒みたい、はあ、昨日の夜また無遊してたんだろうな。お嬢様、冒険の計画はまだ覚えていらっしゃいますか？お嬢様、冒険の
Vale, o sea, ya hice esto hoy y habrá que seguir otro día. Vale. Y aquí recogemos las protogemillas. Y aquí las convertimos en deseos. Ah, no me puedo quejar, tengo bastante. Bueno, me despido del directo. Volveré por la tarde-noche aquí, por el mediodía ya, supongo. Hasta luego. Chao, Raex.